ke a leboha ntate Lekgotla ke mona re fihla mo re ka reng jwale ho phethetswe mo kgahlelo wane wa plenary 2 le ditabeng tsa tlhopho botjha mo ile go jwale mokgahlelo o setseng kapo o na ha tla o kena hona ke wa National Reforms Authority ebe o go fihlela ha jwale haholo ha o no bokellwa maikutlo a setjhaba mafapheng kapo dintlheng tse batleng di le mmalwa re ka bua ditabeng tsa parlamente hore na e tsamaiso jwang ditabeng tsa tshireletso ditabeng tsa public service le bosebeletsi ba setjhaba ka kakaretso le amang kaofela o kare leeto le naha ile tsamaile ho fihlela mo le fela le molemo sohle se entswe ka kgopolo ya hore re ka fihlela seo re se lebeletseng e leng hore Lesotho leo ho teng re a le batla ka mantswe a mang the sum total kakaretso ya ntwe kaofela ko bona ha ena e buse hantle mme mafaphano kaofela a bueng ka ona katleho ya ona ka bomong ha tla mmoho re tla be re fumana naha e busehang hantle naha e nang le toka naha e nang le kgotso mme mafaphano a supueng ao jwale tsatsing lena re akareditseng ditaba tsa ona re ka re ke mokokotlo wa puso e ntle empa taba ya bohlokwa eo e supang ke ho bue setjhabeng mme taba ya puso e ntle e bonwa ka setjhaba se kgotsofetseng mane motseng le motsaneng wa Lesotho Basotho ba dutse hantle ka kgotso mme ntwena ya re qholosa mme ha ebane re mametse puo ena motlotlei ka sa le tse tleng ka pele ho yona e bua le rona taba ena hobane ntho tsena ha re di bue fela moyeng ko bane ho bile le diketsahalo hona le diketsahalo le hona jwale ha ntse re bua tseo ha motho di sheba e seng semelo sa rona le sebopeho sa rona Basotho ha eba batho ba ka bolaya motho wa leqhekwana ba mo kgaola kokoto ba bolaya bana ba teng mono ntho tse ntsa mofuta ono ke tse re makaditseng kaofela mme e tla tabeng ena eo nna ke tlileng ke re tle se ke be ga ithetsa hore na diketsahalo tseo di etsahala hobane ho sa ka ba le di-reform nna ha se bohlokwa bo dipelong tsa rona ke mona mo ke reng mona mo utweng ka nnete ke re itlhatlhobe hantle e hlebe hona mo re behang monwana teng hore re itlhatlhobe hantle hona hantle re fetohile batho ba mofuta ofeng ha ke tsebe hona commissioner wa sepolesa ana ka hlaha mona ka lethathamo le rekoto ya dipolao tsa batho ba bang nane re tla bona e le ntho e re utlwanye ka e reng ho rona re le setjhaba sa Basotho mme dipolao tseno di sa felle ho batho bana ba holo ebile di fetela le baneng jwale taba ko rena ho senyehile kae na ho ka bolela hore naha e ne se sena puso le molao ho batho ba ka tsuwang ba bolaya ba bang fela taba eno ha se nnete naha ena e ntse buseha e ntse busitswe ka molao melao eno e neng e ntse le teng e ne ntse lekane hore Mosotho a sireletsehe lapeng ha hae ka jeno ha batho ba ka kena ka tlung ka hao ba ya hola na ka nnete ka go emetse di-reform go ntho ya mofuta o e ska etsahala so khanya ka tabeng tsena kaofela ke re ha ile taba ena yona ya dipolao ke e nngwe ya tse madimabe ka mokgwa o tshabehang mme ha eba ka re emetse di-reform hore re thibe ho hlaswa bona then e tla re ya re bothiba pelo tsa batho ba bangata di tla be di senyehile di-reform tsena will be dead in the water. Ntate Lekgotla ho na le dintlha tse mmalwa tse hlaileng kapo tse hlahisitsweng ke setjhaba e le maikutlo a bona hore di tlameha di hlopshwe botjha re bua ka ditaba haholo tse shebileng maparamente jwale e le bakgethwa le ba politiki ho bonahala jwale ba sa dumellane le setjhaba mohlala ke ditaba tsa hore di tjhelete kapo mekitlane ba e fuwang ha ba le kamane ka ntlong ya setjhaba kapo ntlong ya bakgethwa jwale ba itefelle seng ba lefelo ke mmuso ba batla ba sa dumellane ditabeng tse kang tseno taba ya ho kena le ho ngodisa mokga kapa lekgotla mane ho setsi se ikemetseng sa dikgetho komisi e ikemetseng ya dikgetho ke ditaba tse leng hore ba batla e le bona e le ba politiki ba sa dumellane le maikutlo ana a setjhaba matla ka mokgwa lokelang ho kgutlisetswa ho motlotlehi hoba ha re sheba ena ya ho ngodisa mokga kapa lekgotla la dipolitiki ha jwale e ntse o ngodisa fela ha ona le ditho tse 500 mme maikutlo a mang e ne le a reng mokga kapa lekgotla lokela ho ba le dikete tse 5 tsa ditho
bohlokwa empa o bona jwale ba politiki ka bo bona e le ditaba tse le hore ba dumellane le tsona mme ho hlakile hore maikutlo a setjhaba le ba politiki a batla a sa tsamaellane mo se mo hleng e leng bothata ke ho kae dintlheng tse a o lokele hore ebe bora dipolitiki ke ba utlwisisa maikutlo a setjhaba tjhe nnete yona re bua taba ya lephako ya tla ke batho ba bakae ba keneng ka parlamenteng ka moo bao bophelo ba bona bo ntlafetseng hobane ba kene ka moo ba bangata mme haeba bana le ditokelo tse ntse ba fa ntlafalo ya bophelo ba bona ha hona ho ba bonolo hore ba utlwe ka ba tshwanetse ho kgwata benye ka mantswe a mang taba e kgolo ya ho labela botsitso le kgotso ya naha kore the national cake yona ntwe ne nna le wena ha re tenne disutu tjena re ne re na le tjhelete ya ho tsoba ba di reka e hole ye tjhelete eno e be teng e mong le mong a ikutlwe a ka tseba ho baballeha hobane a ena le mosebetsi o mo phedisang pele bothata bo teng hona jwale ke hore ha ile ha o bua nnete batho bano ba modimo ha ba buiswe taba eno o honohela maparamente ba bua hobane ba ne ba lebeletse hore batho bana ke bona ba ile ho rarolla mathata a rona jwale mathata ano ha sa rarolohe ka tsela eo batho ba fumanang mesebetsi mme ba tseba ho fumana bophelo malapeng a bona ke yona ntho e tlisang mathata ana maparamente ha ana ho nolofallwa ho tlohela ditaba tseno empa mo taba e kgolo e leng ngwana teng gore haeba ke dikadimo ha bohlokwa gore di lefuwe mme haeba ke dikadimo tse senang tswala ba nolofaleditswe hobane jwale mmuso o bile o fetela pele o thiba le taba tseno tsa ditswala dibankeng empa ho bohloko ka ho fetisisa ke kgolwa jwale ho fahlang setjhaba ke hore ebe taba ena o so bile ho tswelwa pele ho hlakolelwa maparamente ka bomong kadimo eno e se le ntho ba ifuweng hobane jwale parlamente e sa phela dilemo tse hlano jwalo ka ho no lebeletse ha re hle re tjho jwalo re ho jwalo le ho a hlakola re a dikgethong ntate le ho tla o etse wa kgutla o tlo wela kadima $500,000 jwale ha a sa lefa yane eo ana ntsa e se tlhakotse ka mantswe a mang e sheba le jwale le ntho e etsang setjhaba mahlo a nyoka jwale se go isa batho at the expense ya setjhaba eno yona ke a utlwa le nna hore ha e tsitse hantle hobane ka makgetlo puso tsena di sitwa ho qeta term e baduweng jwale e baneng tjhelete eno e sothwe jwale maparamente ha tshwareha hantle ba sitwa ho lefa tjhelete ene ba kadimile mohlomong ba e bang ba se ba nkile single ticket ba tswile o ka ba utlwela jwale ba kgutlang ba kgethuwe hape ba itlo tswela pele ke ka lebaka la nga ba ke ba lefa tjhelete ene ba adimile ke hona mo ke re mono setjhaba se utlwa bohloko ka nepo hore taba ena jwale e bona la e hloka tota ebile le maletse hore jwale e etse ho bane ba di eme buso ba sa tseba hore o tla lahlela ka mokotleng mme ha e le kadimo e be kadimo ha ba tjhe ebile e interest free ntse go utlwa ka re tjhe batho ne ntse le ka mamela hobane le teng mosebetsi wa mo parlamente o fapane ho le contract ya parlamente e fapane ho le hampe le contract ya ho le mohlanka wa mmuso kapa ho le mohlanka wa ena hobane ena ha e ka nna fela hanga setjhaba se sa o kgetha you have no recourse mme jwale taba go gona o lo phela wa e re ko qabole wa le ditaba tsena motho di phetso wa di tseba nna ne ke tseba batho ba bang ba ha se go le ba re hey o tla dula ha e mona dieta tsena di be di mo shebe re tlo mo apolela ha ke go wa bona hona attitude ya batho sometimes e shebala jwang pele le nna ke tseke re but guys ha ke re ke nentse ke sebetsa mo ke le teacher le thepa ye a ka e ke nang le yona ke tholwana ya tshebetso le mofufutso wa ka mme ha ba ho nkgetheng wa lona ntle le utlwa le ntswafa ho le reng ke tla le tla ke tla ha mo dieta di betlong jeba ke mofuta wa mosebetsi o jwang ona o qetellong o tlameha mo tshewa ke batho
gore e bona e ne le mo parlamente ga ke re ka nnete ke tshwanetse ke phele decently and indeed go jwalo na jwale ga ke na bothata ba bophelo gobane tokiso e entsweng e entse gore ke se ke ka fumana e le taba tse madimabetseng. Hara dintlha tse hlahisitsweng ke setjhaba ke matla jwale a lokelang hore a ise o motlotlehi jwalo ka ho qalwa wa parlamente re boetse re bua ka ho kgetha o mo ebang ho na le mathata ka parlamenteng tona kgolo e ska ba yena jwale ya singare motlotlehi jwale parlamente o soka iqhala ka matla a mang a itseng e le hore a nkuwa ntsa le ho tona kgolo jwalo ka ho kgetha baokamedi kapa commandera mokamedi wa sepolesa mokamedi wa sole le tse ding ditsi tse ding tse batlang ditshedi tse puso ya setjhaba ka setjhaba. A tle re qale ka ena ya ho qalwa wa parlamente kapa prorogation taba e kgolo ntate ke yone ena hore haeba mme dintho tse di teng ka ga molao wa motheo e baneng o entse tshisinyo ho hloka tshepo o tona go mme re a tseba di-provision di re haeba motion o no fitile there and then tona kgolo a ka itokolla mme ya ba ya teng eo a supuang mme the essence ko o bile motion o no ha o phethaetse o tshwanetse go supe yo o tweng ke yena yo maparamente a reng bjale o na le bongata ka parlamenteng mme ntho eno no bolemo wa yona ke one ono wa gore a se motion fela o kgannwang ke moya o tlile gore ga re sana tshepo go motho ya itseng re na le tshepo re tlhaisa lebitso la motho ya itseng gore a ka nka sebaka seo mme go nnileng o etsa lona jale ko gore botonagolo ba ya go motlotlei ba ile o mo eletsa gore a qale parlamente huwe dikgethong ke dipolotiki di jwalo empa ne ho ntsena le dipallo tse reng motlotlei a ka hana ho qala parlamente ha maemo a Lesotho a le ka tsela e itseng le itseng le itseng ho fihlela mona ha o so etsahale jwalo go motlotlei ya hana lebaka ke lefe lebaka ko hobane ha tona kgolo a eleditse motlotlei ho huwe dikgethong advisedly motlotlei o mametse boeletsi bono mme boeletsi bono ke ba molao bo hlahang ho moeletsi o moholo wa molao wa mmuso botoloki bo nepaetseng ba temana eno ya molao wa motheo ko go motlotlei ya nke keletso ya tonakgolo ke dipotso ko rena ke neng ha motlotlei a ka re Lesotho le boemong boo le sitwang ya dikgethong e ba tonakgolo o etsa insist ha o bue dikgethong hona ha o le jwalo jwale taba eno no ha e so ka ba e testuwa ka mokgwa o qaqileng fela o e le nnete ko motlotlei matsoho a hae a faseile ke sebopego sa molao ona wa motheo ka moo o reng o eletswa ke tonakgolo mme ha tonakgolo a mo file boeletsi bono then ke boeletsi bono bo tswa botoloking ba moeletsi e moholo wa molao wa mmuso e leng attorney general e le motlotlei a ke a nolofallwa ho hana boeletsi bono hobane ke boeletsi bo fanang ho yena ka molao ke ba nang le tokelo e jwalo mme ho etsaetse jwalo mme re tshwanetse haeba re lokela ho fetola mono hore re hle re tiise matla ana ho motlotlei a hane re tsebe hore e hlile re ka nna ka mo bakela mathata e le hloho ya naha ya rona ha le ha sebopeo le kutlwisiso the ethos ko motheo wa constitution ya rona ya Lesotho ke hore matla a phethahatso a beuwe hodima batho ba kgethilweng lebaka ke lona lane la hore le na le ntse go ba kgethi jwale ba tletleba ke bona ba who have to own the process ya hore jwale lona ba hore le kgethileng re bona le se le sa re sebeletse hantle mme a lelele ha Basotho ba soka ba utlwisisa matla a bona ho bo ga dipolotiki boemo bona bo tla nne bo tswele pele empa neng ba tshwanetse ba utlwisise boikarabelo ba bona e le bakgethi hore batho bano ba kgethuwe ke rona ha ba se ba sa phethe seo re se lebeletseng ke rona ka matla a rona ba tshwantseng ho ba tlosa e se ke ga lebella fela ho motlotlei tla re etsetsa mosebetsi wa rona hobane re ke rona ba kgethi
jwale taba e kgolo ke yona ena eo dintlheng tsena tseo di supileng kaofela ntate. Karabo ya ka ke hore re a tseba molao wa motheo hore ha motlotlehi a ka hana boeletsi ba tonakgolo o tla etsa ketso eno ana kopa hore motlotlehi a etse, mme e tla nkuwa e le ketso ya motlotlehi. Tonakgolo le yena ha eme mono fela, ho thwe molao wa motheo o re ha qeta ho etsa jwalo, a etsa ketso eno eo motlotlehi a sa ka na bona e le bohlokwa hore e etsahale, tonakgolo o tla ya o tlaleha ka parlamenteng. What does that mean? That means batho bano ba ka parlamenteng ba kgethwa jwale ba tshwanetse ho ema hona ba utlwisisa hona tonakgolo o entse je wa motlotlehi a hanne mabaka a motlotlehi a hona ke afe jwalo ba ka etsa motion bona hore no confidence jwale bona mo re sitseng teng o hanne boeletsi motlotlehi ana bona ditaba ka mona di bona ka teng. That's the essence. Setjhaba se boetse se re se batla ho ikgethela tonakgolo ka nako ya dikgetho tse akaretsang tsa naha. Nna ke mothati o bobebe hore seo se ka etsang. Jwale mono e tla ba matswakatswakane a the presidential system of government. Athe rona re sebetsa parliamentary system of government. Tonakgolo o tshwanetse ho kgethwa lebatoweng la hae jwalo ka motho e mong le mong. Ha hona motho ya emang o emetse hore o emetse setulo sa tonakgolo. Ntho eno e etsahala ka mora dikgetho se re le ka parlamenteng, mme re supa motho eo re nang le tshepo ho yena re le maparlamente jwale hore ebe yena eo re eletsang speaker ho nka lebitso la hae ho le isa ho council of state eo eletsa motlotlehi hore ka mane ka parlamenteng ho bonahala motho ya nang le bongata bo a ka tsamaisang puso e leng eo ho latela tlaleho ya speaker ka parlamenteng, e le hore ofisi eno ya tonakgolo e hle tswalwa ke parlamente. Empa in the nature of things ha ke re batho ba ke ba etapele ba diparty tsa bona, mme ha ba winne dikgetho, the likelihood is that o kgethuwe ke party ya hae, mme party ya hae se le ka parlamenteng ka mane la parliamentary caucus le ha ba bana ba bang ba le siyo, empa formally e tshwanetse ho dule parlamente e dule ho bewe ditaba ka mo di bewang jwale speaker a ise taba tseno ofising ya motlotlehi for the council of state to advise his majesty. E le hore hae ba re lokela ho fetola jwale re tonakgolo a kgethwe directly universal suffrage, e reng setulo sa tonakgolo sona se a kgethelwa jwale ha re sa ga mo maparlamente matla ano ho kgetha hona tonakgolo e mang e sentse ba tla e ka ba a presidential system of parliament. Jwale re ntse re tshwanetse ho utlwisisa nako yohle hore we are a kingdom, re na le hlooho ya naha, re na hlooho tsa naha tse pedi. Tonakgolo will always be head of government, mme ho latela tukiso ena ya parliamentary system ya rona o tshwanetse a yo kgethwa ka parlamenteng a bile a kgethilwe lebatoweng, mme ntho tseno kaofela ke dintho tseo ha di sebetsa hantle di fang setjhaba control over the executive, empa ele go fela tjhaba sa bo rona se santsane se hola tabeng ya ho utlwisisa matla a sona. Ha re sheba diqholotso tse ding tse tobileng naha haholo ntlheng ya moruo, batjha ho bonahala ho sena maano a hlakileng a ele hore ka ba hlahisetsa mosebetsi, ba ntse ba tobane le qholotso yane ya HIV and AIDS mo e leng hore ke dinoko tse 40 le kgolong tsa batjha ba phelang Lesotho mona tse le hore di tlokotsing ya tlhokana mosebetsi le tsona ditaba tsena tsa tshwaetso ya mafu, ditaba tsa tshebediso empe ya dino tai le dithethefatsi. Na a re sheba ka karetso ka hare ho ditaba tse tsa tlhopho botjha, mohlomong re sheba ditabeng tsa moruo tse buileng le taba tsa kgwebo le kgwebisano le tse ding tsa public service mo e le hore di ntse le qholotso le teng mosebeletsi ba setjhaba. Na re bona ka tlhopho botjha e tla araba ditaba tsa batho ba batjha. Hana lebaka la hore re le ga batla boipuso ene le lefe ene le hore re ipuse mme mo ipusa go bolelang literally re le Basotho re mpempe ya lapisa melekane motho o kgona ke santo ya hae, mme ga banna ga bua mona puo e ka bolanya hore ka nnete hona le hore re buswe ke ba bang ba re busa hantle
re ka mpa ga ipusa le ba re ipusa mpe le gona that was the understanding wena go ifitlile ya go ipusa mme taba eno seo e neng e se bolela e ne le hore ke tlo ja ga boikarabelo ba gore moruo wa naga ena o gola mme ha e ne ba o tlo a re fumana boipuso moruo wa Lesotho la na hula consistently re ka be re sena mathata na le ona na jwale mme ka nnete re bue nnete ha re buela modimo nnete South Africa took the sting out of what would have been a very bad situation mme ntho eno ile ya re tereba re le Basotho obaneng ha ke re bondata gona ba ne ba ya magweng ha e mona ba ne ba tla phomolong ba bile ba tseba ga ditaba di magweng mme taba eno ile nna ntshetswa pele le ka mora boipuso mme South Africa la ba ile ne re tswere hampe ka mo e ba ne re tswere hampe ka teng fela ha e sa le kutlwisiso ile hore bua magweng mme moruo ona o no tswa magweng ona o nile mo etsa sustain Lesotho ka go le kgolo ya bophelo ba rona jwale ya ba re a lebala go hela re itse re batla ntho mona o tuki boipuso boikarabelo jwale re qetile nako jwale re qhwebishana re lwana bakeng sa hore e be re le ga isa maikutlo tabeng tsa ntlafatso ya moruo wa naha ena Lesotho mme o no ntse le re ne re bua ka moruo o teng o no ka ba teng fela bogolo ba nako e senyehile ditwantshanong tsa rona tsa dipolotiki jwale ka jeno ha South Africa se tisitse magapo ene re kgetholla ikgere ya re yang a bolona re le kwana ne re qala ho bona ho hela ntlo ya motho yo mongwe ena bogoko ka jeno magweng mo ho tje bele tjaba sena ke sena se hodile in the meantime batjha le re ne re itlhorisa ka taba hore rona bana ba bona ba kena sekolo mme ba ne ba fela ba skema bele atinya le re we are creating a problem ya gore batho ke bana with expectations ba lebeletseng employment. Really, where is the employment? Has the national cake grown? It has shrunk. Haya hola o lekana o ga ka retsa ka ofela. Belo na jena na ke ntlo ke na ka parlamenteng ile hore ke tlamane tabeng ya jwale ya wa fumana bophelo mme ke nnete o jwalo batho ba bo fumana ka ba ka parlamenteng ile ngore ntwe e kgolo e jwale di reform tsena di tshwantse ngwe ya ga ba go rena moruo wa Lesotho o hetswe jwang go hole mme o be sustainable mme taba tseno ka ofela ke tse jwale di tshwantse ngwe re le Basotho jwale re le ba kgethi re supetsela bona re nna for instance taba e kgolo e ke utlwang ile gobane ha e sa le ntse re le setjhaba se phela mobung masimong jwale ka jeno le masimong re thatafaletswe ke lena tsatsi le baletse che metsi ke butlwe go tlo rena le ona ebile wa tseba wena ke lo mpeta hore ne re na le maele a reng o ka tla bapala ka mate metsi ya le teng e le go metsi ke ntwa go bapala that was the philosophy gona batho ba etsang ba bapala ka mate metsi ya le teng ka jeno the reverse is true metsi ana re a bona bohlokwa ba ona re a bona re a hloka mme utlwisiso ya ka gore di reform tsena di tshwanetse di re ise mo re reng priority number 1 ho gona Basotho ka kakaretso ko go bokellwe metsi e le go ba ntseng ba le metseng mane ba hlompile o dula mane ba tse o nolofaletswa go ba fumane mokgwa wa o nosetsa le diphoofolo tsa bona le ho etsa after all ntse re a hloka le ho feta le bakeng sa industrialization metsi e le go budget e kgolo ya Lesotho nka bona jwale ya metsing a je re tsantse re bokelle khotlo tsena re thiberetse matamo re etse jwalo it's a very expensive exercise but once done it la rentsha ka ga tsietsi for a very long time to come re se re phethela ditaba tsa rona ntate le hohla NDPC ebile le diqholotso le mo ba bambaneng ba le seboko sa hore bona letso ha e go tloa go sa bokellwa fela maikutlo a setjhaba le ile LCN mme jwale mokgahlelo ke le hore National Reforms Authority tshwantse ho nka lesokwana jwale ba titime ka lona e le mokgahlelo wa ho qetela keletso ya ha lo latela se bangwe ithutile sona ka leeto le la tlhopho tsa ho fihlela jwale le batlang ho kena e ka ba efe National Reforms Authority ka mantswe a mang e batla ele
setshwantsho sa ho no bitswa Independent Political Authority, IPA. Ba tla etsa mosebetsi mono ba nka lesokwana ho National Dialogue. Me ore pelaelo e teng kapa e ne le teng ho batho hore a ba fihlela mahafing ana ena kaofela. Taba eno e ka ba taba ya nnete ntate hobane naha ena e tsamaya ka thata e mahafi a mangata fela boiteko bo entswe wa ho fihla ho Basotho ka hohle ka mokgo matlana ka re dumela. By the way, a ke re ra tseba hore re tsheditswe ke batho ba bang hore be re fihlile mo ka ditjhelete ha ene le rona ne re sa tlo nolofalla ho jara boikarabelo bona e le ho re ntse re tshwanetse ho etsa acknowledge hore boiteko bona bo entsweng le haeba re ka bona dikgaello ho bona fela re amohele hore ho lekuwe ho fihla ho rona ho utlwa maikutlo a rona. Mme ntho e nngwe e ntse ka ba taba hore ha re se literate enough le ka marangrang le ntho tse ntse jwalo tse ne di ka re nolofaletsa ho bua ntse re le mo re le mona teng ke bothata bo inherently bo leng ka hara naha ya rona. Empa nnete hore ebe re qeteletse re fihlela mona mo re leng teng ka jeno ke ntho eo re tshwantseng ho amohela ho ebile boiteko bo boholo ho fihla ho mafapha ohle a setjhaba. Mme leeto lena ha le felle mona ke ntse ke dumela batho ba ntse ba tla nne ba be le di-inputs le ho ba kgethwa ba bona hobane ha ke ra National Forum ena e fuwang matla e tla etsa inaugurate e ntse tla isa ditshwantsho tsa molao ka parlamenteng. Mme maparlamente ano le ha re bona ka ba iketla ha bana holiday ba tshwanetse ba yo fihla mane ba re ka jeno ho bewe tshwantsho tsa molao se reng tjena le tjena le reng tabeng tsona tsa lona le reng haeba ba etsa mosebetsi hantle ba tshwanetse jwale e mong le bong le batho la afinyane la le batho a yo tlaleha jwale National Reforms Authority e beile tshwantsho sa molao ka mane ka parlamenteng o reng tjena le tjena le tjena e le hore maparlamente a na le boikarabelo bo boholo nanabetsa dimelaetsa ena ho setjhaba jwale hore na jwale mo re leng teng boemo ke bofeng pele ntho ena e fetiswa e le molao wa parlamente. Mme bo mme le bontate bana ba nang le pelaelo ya maparlamente are loaded with money ba tshwanetse ho tseba batho bana ba tshwanetse ba yo fihla le ho bona mane ba yo bua ditaba tsena ho bona. It's not cheap. Ba bang ha ditsela bo bona ba tsamaya ka maoto ba tla tlameha ho ba tsamaya ba robaletsa ba etsa wa mme le ha ba fihla mabatoweng mane nna se ntse ke se mokgethwa tjena in a long time batho ba ntse ba fihla ho nna mane ba lla ba re ntate le ho hla ka nnete ha o ka ba nthusa ebe ke ya makala ke banna e ka ba taba e ke tla etswang ka nnete mo ke nang le ona ntse ke thusa le bana ba teng ba ntse ke ba thusa sekolong. Such is the nature of jwale ke bone batho ha ke makala ke but ko ke shebe dintho tse ke nang le tsona ke le motho literally e ke a sheba ke hira bona ntlo ena ka bana e mongwe wa bana ba ka ba sekolo ke eno o na le ntlo e ntle ho feta ena ka hole hampe fela tjhaba sena nna ha se ntjheba ka ditlola gore nkile ka ba mokgethwa ba bona e ka re jwale o feta mono ke bile ke haile le pele ke ba mokgethwa otherwise e kileng ka ha morao ke gonta bole ke kileng ka ha fela ke tšho jwalo ke re ha setjhaba sa rona se sheba maparlamente ka leihlo le la hore ba tsantse bona la ba hlophehile yes ba tsantse o ngongorega ke ditlhoko le tsietsi ya setjhaba mme ba tshwanetse ho sebetsa ka thata hore naha e busehe hantle e le ho moruo o tlo be teng o hole le hore ho se ka nna hlaselwa bahwebi one e mong o na mpolella wa batho ba baholo pusong mona wa tseba ntate bahwebi bana we are squeezing them hore ba ntshe makgetho re tsebe ho tla lefa meputso le ho ntsha dintlafatso tsa naha jwale ha ba se ba iphumana ba hlaselwa ka mabenkeleng a bona ke ditlokotsebe mme tshireletso e bona la e sa tsitsa hodima ho ba sireletsa ko bolela hore our resource base is getting smaller and smaller. Ke le bula haholo ntate Lehohla Enda re tla o etela hape neneng ha o le hae re tlo ithuta ditaba tse
ke taba ya bohlokwa ntate hore re buisane re bule batho ba bona mahlo ba utlwisise hantle ona ho ileng taba ke ofeng otherwise ntle mo re buiswe ke kgalefo fela mme ho ntse o tshwaneleha hore batho ba nne ba be le ho halefa ha fela ba sa halefe ka tsela e tlolang molao ba fumane ba se ba entse dintho tse sa re thuseng ke a leboha le bile ha o nate thank you.